फिन आसाम रायजोनि सासे सुबुंखौ अरुणाचलाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। जरनायनि डेकापा मिसामर गामिनि सासे सुबुंखौ अरुणाचलनि सासे लम्पट सुबुङा खास्रि बिस्रि बुथारदों। नंगौ, जरनायनि डेकापा मिसामर गामिनि प्रभास दले मुंनि सुबुंखौ अरुणाचलनि थाइजन मुंनि लम्पट सुबुङा खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबदों। थांनाय 10 जुन अक्ट'खालि अरुणाचल प्रदेशनि सिम्फुआव जरनायनि डेकापा मिसामरा गामिनि प्रभास दले मुंनि सुबुंखौ अरुणाचलनि थाइजन मुंनि लम्पट सुबुङा खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि सायाव दायनिगिरिखौ साजा होनांगौनि दाबि जोबैयावनो फिन आरोबाव अरुणाचलनि लम्पट सुबुङा गावनानै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 13 जुलाइखालि आसामनि थागिबि बिश्वनाथ जिल्लानि शंकर फेगु मुंनि सुबुंखौ अरुणाचल प्रदेश रयिंनि थादार भाई मुंनि लम्पट सुबुङा गावथारदों। गुलि नांजानाय शंकर फेगु मुंनि सुबुंखौ इटानगरनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो जिउ गोमाबाय होननानै खौरां मोन्दों। बेराफारसे लम्पट दायनिगिरि थादार भाईजों लोगोसे गाव बाहायनाय पिस्तल अरुणाचल पुलिस बिफाना खानो हायो होननानै मिथिनो मोन्दों। बेफोरबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे आसामनि सुबुंखौ जुनारफोरबायदि आलाय सिलाय बुथारनाय जाथायनि सायाव प्रभास दले आरो शंकर फेगु बिसोर सानैनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों TMPK जनाय जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव MMK आरो TMMK नि हेफाजाबजों आसाम अरुणाचल सीमा रुकचिन आरो नारी गेटआव थि सम गैयैसिम थांलाय फैलाय लामाखौ बन्द खालामनाय हाबाफारि लादों। जुन तारिखे आमार जुनाई समजिलार डेकाफाम गाँवर प्रभास दले नाমৰ এজন ব্যক্তিক ইটানগৰ সিংপুত ঠাইজন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ধাৰে গফিয়াই যি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছে। এই হত্যাৰ প্ৰতিবাদত আমি কেইদিনমান আগতে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। একেটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিবৰ কাৰণে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টক আমি দাবী জনাইছিলোঁ আৰু ৰোড ব্লকেট কৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়ালৈকে এমাহ নোহোৱাৰ ইহঁতক মানে একো কৰায়ত্ব কৰি কিনে ইহঁতক শাস্তি নিদিয়াৰ আগতে আকৌ যোৱা 13 জুলাই তাৰিখে যিটো শংকৰ ফেগু নামৰ আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ এজন মিচিং যুৱকক পুনৰবাৰ গুলিয়াই হত্যা কৰিলে। ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি টাকা মিচিং পৰিণ কাবাং মিচিং মিমাক তাবাং টাকা মিচিং মিমাক তাবাঙে আমি সমগ্ৰ অসমত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি ৰুকচিন গেটত অৰুণাচলৰ পৰা অহাই হওক আমি অসমৰ পৰা অহাই হওক সিহঁতক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোড ব্লকেট কৰা হৈছে। ইয়াতে যেতিয়ালৈকে একে দুজনৰ ন্যায় নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰি থাকিম আৰু প্ৰতিবাদ জনাই থাকিম। ইয়াতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত অৰুণাচল চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হোৱা আমি পৰিলক্ষিত হৈছোঁ। কাৰণ এমাহ নোহোৱাৰ পাছতে পুনৰবাৰ এনেকুৱা হত্যাকাৰীক সম্পূৰ্ণৰূপে সিহঁতে পাচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যেতিয়ালৈকে পাচি নিদিয়ে এই আমি যিটো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম বুলি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ অৰুণাচল চৰকাৰক আমি অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ। ভাবিছিলোঁ সিহঁতৰ অৰুণাচল যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো এটা টুৰিষ্ট প্লেচ বুলি আমি ভাবি আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়ালৈকে সিহঁতে যিকেইজন মানুহ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে টুৰিষ্ট সিহঁতে চাবলৈ যায় অৰুণাচল নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ চাবলৈ যায় সিহঁতক সম্পূৰ্ণৰূপে সিহঁতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা নাই। কাৰণ তাতে জাহা তাহা যিকেইটা মানুহ যিয়ে মন যায় তাক গুলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। এইটো কাৰণে আমি আমাৰ টুৰিজিম মানুহক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে অৰুণাচলত যেতিয়াই যায় আপোনালোকে এটা সংকল্প লৈ যাব লাগিব। সিহঁতক আমি খুব দৃষ্টিৰে চাব লাগিব। কাৰণ সিহঁতে আমাৰ অসমৰ মানুহক হত্যা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। এইটো কাৰণে আমি বাৰে বাৰে সিহঁতে মানে হত্যা কৰি আছে। এই হত্যাক আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। সিহঁতে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। পুনৰ এমাহ নোহোৱাৰ পাছতো আকৌ মানে এজন মানুহ হত্যা কৰিছে। এইটো কাৰণে আমি সিহঁতক ক'ব বিচাৰিছোঁ অৰুণাচল চৰকাৰ যদি ব্যৰ্থ হৈছে সিহঁতে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগে। যিকেইজন মানুহ আমাৰ মানুহক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে দাৰে গপিয়াই হত্যা কৰিছে সিহঁতক যদি এৰেষ্ট কৰি সিহঁতে পাচি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে সিহঁতে যিকেইজন মাৰ্ডাৰ যিকেইজন ক্ৰিমিনেল সিহঁতক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণেহে সিহঁতে অৰুণাচল চৰকাৰে সিহঁতে বহি আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। प्रेसिडेंट ऑफ आदि मिसिंग बाने के बांग वो आदि पे कम लुए इंग्लिश पे कम लुए हिंदी पे कम लुए। मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट को बहुत कंडेम करती हूँ क्योंकि उस दिन से ये प्रभास दले को SF-22 में 18 जून दिलो मर्डर तो अभी तक उसको एक्शन क्यों नहीं लिया है। उसको मैं अपना अरुणाचल गवर्नमेंट को कहना चाहूँगी कि उसको जल्दी से जल्दी उसको सजा दे फांसी दे
और हमारा अरुणाचल सारा अरुणाचल को बदनाम करता है, लेकिन हमारा आदि नहीं है, निसी है। मैं निसी भाइयों बहनों सारा हमारा निसी वासियों को हम कंडेम करती है। हमारा अरुणाचल असम में कोई ऐसा होगा तो एक्शन असम नहीं लेने से हम लोग क्या सोचेगा, अपना बारे में भी सोचो। तो मैं बहुत कंडेम करती हूँ पेमा खांडू गवर्नमेंट को। कंडेम करना नहीं चाहती है, फिर भी कंडेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस दिन से ये प्रभास डोले को मर्डर करने का बाद फिर एक तो प्रेशर करके उधर में टॉर्चर किया है। फिर उसके बाद अभी शंकर पेगू को एस ऑफ 27 को अभी 13 जुलाई को फिर मर्डर किया है, शूट किया है। उसको हम लोग आदि मिसिंग का तरफ से बहुत कंडेम करता है हमारा गवर्नमेंट को। तो जल्दी से जल्दी उसको सजा दो। मैं उसको आप लोग से विनती करती हूँ, जल्दी उसका आप लोग केस को देख दीजिए, सजा दीजिए, फांसी तक पहुँचा दो, उसको मंजिल तक पहुँचा दो, नहीं तो हमारा आदि मिसिंग सांस लेने का जगह नहीं है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उसको सजा दो। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद थोड़ा मैं आसामीज में बोलेगा, आसामीज मेरा स्पष्ट नहीं है। मैं কৈ আছোঁ মানে আসামিজটো মোৰ স্পষ্ট নাই হলে বি আমাৰ আদি মিচিঙৰ একো ডিফাৰেন্স নাই। আমি আদি আমি মিচিং হে কথা নহয়, আমাৰ সব এক ব্লাড, ওয়ান ব্লাড, উই আর ওয়ান ব্লাড ফ্রম মাইগ্রেশন অফ তেলকে টিবেট তেলকে ngolu toglang ala holu ngolu dubo hidung iname mena pa soja bilang ka hum soja bi mai ngolu adi mising santi mai emlang ngok president toroblok adi mising ane president ai Srimati kakang tarang nolu takame kenang ka lumur ko luye milokom ngom mablang ka emdola ngok agom holo luridung sojem de pe kom bibilang ka immediate soja lagi ngolu kapila lori ke hempe ngolu me adi mising em borbatkan अरुणाचल में आदि को मारूंग इधर को ngolu edil को सपोर्ट माए मर्डर को भी हम लोग सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मर्डरर को मर्डरर का सजा मिलना है। हम हमेशा करेगा। आज अगर आज का बात आप लोग नहीं सुनेगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेगा, आदि मिसिंग मिल के फिर हम लोग आंदोलन करेगा। जहाँ कहीं भी हो, कोना में हो, हम लोग इसको सजा देने के लिए सब हम लोग प्रार्थना करती हूँ। हो गया। हाँ, प्यूसान में तो कभी ऐसा घटना नहीं हुआ है। एक्सीडेंट का बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, एक्सीडेंट तो वो तो सब करेगा बोल के नहीं करता, ये तो इंटेंशनली, दिस इज इंटेंशनली। इसीलिए मैं इसको बार बार कहूँगी कि ये इंटेंशनली मर्डर है, उसको डबल ट्रिपल उसको सजा देना है, सजा दिलाना है। अगर नहीं दिलाएगा तो हम लोग आदि मिसिंग ऐसे सुपसम नहीं बैठने वाला नहीं है। हम लोग लड़ते रहेगा, जब तक नहीं सजा नहीं देगा तो हम लोग लड़ते रहेगा। मेरा उम्मीद है कि अरुणाचल गवर्नमेंट मेरा बात को जरूर सुनो, तो हम लोग को थोड़ा एक्शन क्विक कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। उसको मैं बार बार हमारा गवर्नमेंट को, हमारा तरफ से, हमारा आदि मिसिंग का तरफ से हम आप लोग से प्रार्थना अपील करती हूँ ना। उसको तो मैं डिमांड करती हूँ, हमारा यहाँ में काम करने के लिए आएगा, उसको मर्डर करने के लिए ये बच्चा लोग यहाँ काम करने आए क्या? जहाँ भी हो मर्डर को काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आता है, उसको मर्डर करेगा क्या? वो नियम नहीं होना। होम मिनिस्टर और सब तो सुनेगा मेरा बात को। हम जैसे भी आसामीज भी इतना अच्छा नहीं है, हिंदी भी अच्छा नहीं है। मैं आदि में भी थोड़ा बोलेंगे, आदि बोलेगा तो निसी भी समझता है, हमारा सब आदि समझता है, गालों भी समझ जाएगा। तो इसमें हम लोग का ऐसा है, आदि गालों ऐसे बीच में फंस रहा है, क्योंकि ये हमारा आदि गालों नहीं किया है। जितना भी घटना किया है, जितना दुर्घटना हुआ है, ये सब निसी लोग किया है। इसीलिए मैं बार बार होम मिनिस्टर, हमारा सीएम को और हमारा सब सारा एमएलए जहाँ कहीं भी हो, हमारा ऑल अरुणाचल का एमएलए से भी हम रिक्वेस्ट करती हूँ, ये एक्शन को तुरंत जल्दी माने एक्शन लेना है। तो बार बार हमारे ये घटना नहीं होने के लिए आप लोग पूरा सब का सब एमएलए जहाँ कहीं भी हो, कॉर्नर का सेपा का, जो हमारे सारा डिस्ट्रिक्ट का क्विक एक्शन लेने के लिए हम बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को। तारीखे इटानगर चिम्पुत आमार मिसिंगर युवक प्रभास दलेक हत्या करा होइसिल। यार दाबी यार न्यायर दाबी आमी करि आसिलो, किन्तु एतियालै न्याय पोৱা নাই। यार उपरिও যোৱা 13 जुलाई तारीखे पुनर रोइंगत এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। रोइंगत आमार शंकर पेगु नाমৰ বিশ্বনাথৰ বৰাজুলি গাঁৱৰ যুৱক শংকৰ পেগুক পুনৰ তাদাৰবাই নামৰ এজন নিচি ব্যক্তি হত্যা কৰিছে। ইয়াৰ ন্যায়ৰ দাবীত আমি
অসম অৰুণাচল সংযোগী পথ 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটি আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ তাকাম মিচিং পৰিং কেবাং তৰফৰ পৰা বন্ধ কৰা হৈছে। আমাৰ দাবীসমূহ হ'ল তেওঁক ন্যায় পাব লাগে, ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ যোগেদি ইয়াক ন্যায় দি পাচি দিব লাগে বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আজি যেনেদৰে এইটো বন্ধ কৰা হৈছে এইটো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰিম, কাৰণ যোৱাবাৰো আমি এবাৰ এনেধৰণৰ ঘটনাত সিহঁতে উচিত তদন্ত অতি সোনকালে দিম বুলি কোৱাৰ পাছত কিন্তু এতিয়ালৈ ইয়াৰ ফল আমি পোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আজি এই যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ ন্যায় নাপাব আমি তেতিয়ালৈ এই ৰড ব্লকেট কাৰ্যসূচী আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰা হ'ব। প্ৰেমাকাণ্ডুৰ চৰকাৰ অৰুণাচলৰ প্ৰেমাকাণ্ডুৰ চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ সিহঁতৰ গৃহ বিভাগে মইমতালিত এনেধৰণৰ ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হ'ব পাইছে। তেওঁলোকৰ জনসাধাৰণে জন্তুৰ দৰে আমাৰ অসমৰ নিৰীহ জনতাক ৰাস্তাই পদে হত্যা কৰিবলৈ সিহঁতৰ একো কণ্ঠবোধ কৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণ এটাই, সিহঁতৰ গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ।